प्रियर सांग माने आपण मानकु स्वागत करुछि एही यूट्यूब चैनल रे। जदि आपण माने एजुकेशन रे अछंती आपण जे कोनोसी श्रेणी रे मध्य अध्ययन करूछंती निहाती एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ निज सांग मानकु शेयर करंतु। तो फ्रेंड्स आजिर एही वीडियो रे मु चतुर्थ श्रेणी रो एक गद्य को मु अध्ययन करिकि सुनाइबा पई चाहे। सेही गद्यर नाम होछि हजिला दिनर कथा। एही पाठरे लेखक हेउछंती रमेश चंद्र भंज। तो सांग माने आसंतु आमे गद्य को अध्ययन करिबा। सकाळ बुला देह को बड़ हित, बेस फुर्ती लागे, सतेज लागे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुथांती। नीति जिला पड़िया रे घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लागे नहीं। बेले बेले बारबाटी कड़ दे महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चली जाती। हाथरे थाए सिंग बाड़ी, घर लेउटाणी मनटा टिकिए हालुका लागे। सिंग बाड़ीटा हाथरे घुरु थाए। काली अंधारु से बाहरी जाती। फेरु फेरु कौन खरा पड़ जाए थाए। से दिन काहींकी केजाणी टिकिए सौल लेउटी आसी थांते। हता भितरे पशु पशु आखिरे पड़िला। गिना, गड़ू, ठेकी, ढाल थुआ होइछि। कतरा कस्ता पिंदा स्त्री लोक केतोटी अपेक्षा करी ठिया होइछन्ते। से मानंको काखरे कुनी कुनी छुआ बाबूंको देखि सबिए संकी गले। स्त्री लोकंको चेहरा जेमिति छुआंको चेहरा ताकू बळी। समस्तंको मुंड नुखुरा हाड़ुआ देह को ठाकरा मुह, ओठ सुखिला, आखि निस्तेज। छुआगुड़िक देह पुंगुला, पतला और दुर्बल चेहरा। बाबू काबा हेले एमाने आजी कुआड़े एठारे काहींकी। समस्तंको उपरे थरे आखि बुलाई बाबू पचारिले, कुआड़े? सबु आसिअछ क्षीर पाई ए पिलांको सकाशे। किए क्षीर देव? सुदाम भल क्षीर टिकिए दौछि तो। सुदामर घर बिड़ानासीरे से बाबूंको गाई मानकर हेफाजत करे। गुहाल, गोबर, चुनी, चकड़, नड़ा, कुटा, घास, कोलथ सबु तदारक करे। खाई पी बाबूंको घरे थाए। बेले बेले अन्य बोल हाक करे। बाबू तलाश करी बुझिले एमाने आजी केवल आसी नाहांती। एमिति गला केते दिन धरी आसुछंती, पुणी पैसा देई क्षीर नेउछंती। किए पाए तो किए अध पाए, सबु पैसा देउछंती। सुदाम को बाबूंकर मथा को राग चढ़ीगला। मने मने से निया होई गले सुदाम उपरे। तांको अजणातरे सुदाम क्षीर बिकी पैसा रखुछि। आज सुदाम घरू विदा हेब। हेले सुदाम तो से परी लोक नुहे। एते दिन धरी रहिलाणी बाबूंकर लोक चिन्हारे, तेबे कौन एते भूल रहीगला? सुदाम को पाखकू डाकी बाबू पचारिले। सुदाम सीधा सीधा मानिगला। सी काहींकी लुचाइब? कोटी खर्च बाद क्षीर डेर बड़का हेउछि। से क्षीर आउ कौन हेब? तेणु से बिकी देउछि। सेही पैसा रे गाईंक पाई चुनी, चकड़, पीड़िया, नलापाल किणी खाइबाकू देउछि। एसबु शुणी गर्जी उठिले बाबू। होइरे मधुदास शेषकू क्षीर बिकिब? छी छी, ता पुणी एई गरीब लोक गुड़ांकू। लोके शुणिले कौन कहिबे? गाईंकर जदि दानार अभाव हेउछि मते जणाइलु नाही। खाइबाकू देई न पारिले मधुदास गोटी गोटी करी सबु गाई बिकी देव सिना, क्षीर बिकी पारिबो नाही। अभाव भितरे उत्कल ट्यानेरी जोता कारखानाटा नीलाम होईगला। ता देह सहिला, तथापि मधुदास तलकू खसी जाए नाही। ना, ता होई पारिबो नाही। काली ठारू क्षीर मागणा दियाजिब। गाई दुहाळ थिबा पर्यंत कोठी खर्चरू काटी एही छुआ मानकू क्षीर दियाजिब। उड़िया मानकर दुर्दशा देखी जहाँकर प्राण सबुबेले
କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଏ ମଧୁ ଦାସ କିଏ? ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଡଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି କାଳିଆଗଡ଼ରେ, ଚଢ଼ିବି ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ସେ ରେଭେରେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ MA BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପहिले କଟକର ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁଶ୍ରୁତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡ଼ା, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗଧି ଓ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ କଇଛା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରି ପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସିଝା ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଯେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଦ୍ୟଟି ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟର। ଏହି ଗଦ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ଆଉ ଏହି ଗଦ୍ୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ଆଣୁଥିବି, ଏଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ।